din sumarunog, matago-tago da kamananda tapo. Apo Diyos, maniyaman kami, napon tunay bendisyon mo sini. Gusto ang iturong mo nami, pansayaatan amin di umili. Cordillera, lugar ay kalalaidan. Cordillera, alikan kalingan. Tanada tu di binadangaw, manilis tiya manilis na. Kami kumay man kakanwa, mangitakil, mangilaban. Randa kay aywanan. Opia. Ayun! Matago-tago yung mga susata ko. Talinga! Wala. Apayaw! Naimbag manan nga oras tayo amin papagayam. Abra! Mountain Province! Benguet! At ito mo rin iti programa tayo. Ito nga Saturday. Ang Timi pa hour. Hintay, kayo manan makadwa iti pagayam yung Jomar Zakpa, the one, your only one, ading Joe. Ito yung matgarod ni Enday Berang Desai, your only Berang Desai. Naimbag nga aldaw, papagayam. Yan, grabe ang traffic ho kanina. Nag-city tour ka ba, partner? Muntik ng muntik. Lugar ay kalalaidan. Cordillera. Ayan, naimbag nga oras kadagiti listeners and viewers tayo. Ito, yayan tayo nga Cordillera kaniti balasyo tao. Wino itintero nga Pilipinas. Malumtata, gayam. Kaya kumusta dagiti naglabas nga aldaw tayo. Lugar ay kanungkugan. Ay manung aldaw manen. At tutoy manen nga kakadwa itang kanito. Partner Desai. Wen karod, partner Joe, kasi nga nagbiit inya, kasi nga naturugak lang manungal daw, ay manunga rabii. Yan, manulang aturog kat ni karo pa yun Christmas na pala, partner. Pero kuha na lang, 22. 22 days na lang to go, mga papagayam, Christmas na, Merry Christmas everyone. Yan, taglamig na papagayam ko at pinagpipigurgur da ito yan. Sa kanan tayo timidyas nga na po school. Dagiti pampainit, iti bagbagi tayo, kanti orat tayo, dagiti yan, naganan overcoat, kasjay. Ada ka din, ti inaanak mo, partner. Ado. Charat. Asidagan ti bunag ti mangmangted. Kadagiti inaanak tayo. Ano masapulag listan, partner Joe? Hi sa mga inaanak, busy ang inyong ninang. Yan, saya ato niyo. Dagi dyan ay inaanak dita. Karo iti pa nag-eskwela yo, tapno maragsakan iti ninong kininang yo. Wino may kaduang ama. At siyakat dudua lang sa ti inaanak ko Ang kuha mo dudua, taltalo. Talo, gaya mga taltalo. Sika ngay partner. Manjak mo, manjak mabilang partner. Nakarabi ka na pala. Marami-rami na, partner Joe. Yan, kat dagi dyan ay ninang kininong dita. Ang sa pilitan di panangted. Adaan ay kat ited. At ala pa kumusta anta dagiti ada ditoy viewers tayo, partner. And ni Ma'am Lady Badol Ordonio is watching. Hello, Ma'am Lady. Hello, happy lunch, ma'am. Ganda. And ating ko, happy Saturday. Kastamat ka niya, Ma'am Letty. Happy Saturday. Adamot lang, partner Johnny, Sir Winter, or ever
laging present ba. Mhm. And kung na good PM Idol ng bayan at ang jowa ng bayan, hello, pa-shoutout sa mga member ng SMP, samahan ng malalamig ang Pasko, katulad ko po. Ay na. Nako. Unak tupay nga pinagpipigargar, partner. Ang lang tumong ti agpipigargar, ha? Pati urat-urat tayag, tugargar. Agpigargar gayam. Ala, na dito ni Sir Pasuli Ramon Rodel is watching. Kumusta ka na baro yata ho ito ha? Dagito iti may siya nga agpigargar, ha? Mambuganya is also watching. Hello, hello. Kumusta ti panagbiag tayo? Yan ka na damon dito ni Ma'am Julian Uniklo. Thank you po for watching. Kumusta kayo dita Balasiw Taaw? Asidagan iti Christmas Day tayo. Hangko mo no iti dadumang lugar ket sumursurot pa nga December tatata. Maka sabali pa lang ijay nga lugar. At nagiti kayat yung ipatangatang greetings kan siyempre no adapay dagiti samiwang tayo toy. Text lang iti text line tayo niya text line tayo partner. Papagayam dito iti text line tayo garod 0981-281-9025. Ag text kayon habang tayo ay andito pa sa ating BMIP Hour. Ulitak garod 0981-281-9025. Ay kapudpudutan ti bagyo tata partner. Watching with us or listening with us is Sir Jason Lamsi, Speaker Girl Launay, Sir Madam. Merry Christmas po. Merry Christmas also. Nagiti min in uniform tayo dyan ay Benguet First PMFC. Dito ini Sir Lordan Alindan. Kumusta kayo dito PMFC? At birthday pala ni Force Commander Police Lieutenant Colonel Dino Pugazi. Happy birthday, sir. Matago-tago kayo. Merry Christmas, sir. House Philippines. Kuna ni Ma'am Julian Uniklo. Aba, steady pa rin hanggang dulo, ha? Pilipinas pa din, partner. Oo, Pilipinas pa rin. Diyan ay dito yan tayo ang Cordillera. Hampay lang nga na ialis. Ha? Pilipinas pa rin tayo. Kuna na Sir Winter, partner, watching here and listening here at Dreamland habang naghihintay ng supply ng pizza dough po. O yan, pizza talaga. Pizza boy kaya daw yung tawag sa kanya, sa Baguio at Benguet. And Ma'am Liza Pandao is watching. Thank you, Ma'am. Ang ating partner si Dayan ng Natunin, ang ating nagmamaganda. How are you? Greetings sa inyo, kuya and ate. Pa-shout out ko, nana. Yan, kumusta ka dita? Basikan sa mo tiyag pigpigargar tatan, ha? Nasapan sa mo tipigurger mo, Sir Winter, ni Ma'am Dayan. Ay na, ha? Kasano nga ti, Rafi, dahi tang patigargar na, ha? Yan, ni kadwa tayo, iti Batan Bugyas ni Stephen Doligas is watching also. Kaya kumusta kayo dita Bugyas? Dayan tayo nga kabugyasan, pinagpipigargar dita manan. Grabe tilaminan dita. When girl, mabas kami din naming sa nijay partner, grabe. Kasi ganyan ti Bugyas. Charot. Parang nasa, ayan na ba dyan lugar nga dati snow na, ha? Si Atok. Oo. ATOK, di ba? Dati andap na. I-pronounce mo man, partner. I-pronounce mo nga niya dito'y slowly ka no, with love, say Atok. 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 Yan, daw ang Atok. Kung gusto nyo ng malamig na malamig talaga, dagiti makakita iti andap. Yan, ha? Nupay naragsak dagi dyan ay bibisita wino dagi dyan mang pasyar ijay Atok, ha? Nga makakita da iti andap nga magladladingit mo't dagi dyan ay kailian tayo nga partner kasi naaandap yung tanim. Di ba masisira yon? Oo, para sa atin na walang tanim doon sa Atok,
parang ang saya-saya partner na puntahan. Oo. Ngam dagiti mat farmers tayo papagayam isudamot piman ti of suffer. Oo, nga tiandap ka talaga nga dadaulo na piman dayta kwa tayo. Mula karo zay leaves, ha? Paano bang sabihin nun? Ayan, iti-text line tayo, partner. Text line tayo, partner. Nag-text from 931. Kuna na good PMs po, Kuya Joe. Request kuman. Jay Barbaro nga layad. Tatakan mabalino sino kumanta. Salamat po. From 931. Barbaro? Barbaro nga layad. Paano yung Barbaro nga layad na yan? Kung may Barbaro, dati luma. Ibig sabihin, kakwa na dito. Kamu move on na. Kasi babagong taon na, ay mag-move on na ho tayo. Ni Ma'am Julian, Zarin Ma'am, yan. Shout out all Itugonians. Itugon pala ho itong si Madam, especially to my hometown, Ampukaw. Jayman Paskong darating mga lords. Ayun, ba? Ampukaw pa. Ampukaw ba? Ayan, ititilapya, partner. Ampukaw ba yan? Hindi, ambuklaw yung partner. Pero malay natin, nagkaroon ng tilapia sa Ampukaw. Oo, anlayo pala, anlayo. Iba pala doon. Bukod pala yun, partner. Bukod partner, yung si Ambuklaw. Okay. Akala ko parang magkatunog kasi. Sige, kumusta kayo dita? Itugon yan, karkaro dita, Ampukaw. Yes. Silverstar, Mangingay is here. Kumusta kayo dita? Yan. Kat biro kon tayo dagita kanta. Marang ada dito'y listahan tayo. Joke box dito, partner. Joke box. Ada ba lang, partner, iti request da dagiti maudi nga sala kano. Maudi nga sala para dagiti da umas-asa. Aba. Kung ni Ma'am Dayan, when medyo talaga need tip partner ka, no? Mag-usap na kayo ni Sir Winter. Baka magkaroon tayo ng lifetime supply ng pizza. Oo, yan. Iba-ibang flavor pa yan. Kompletong flavor. Kung ni Ma'am Letty Tibal, wag lang all out. dapat all. Ma'am Alisa Mendoza Ruiz, salamat sa 200 stars. Merry Christmas. Merry Christmas. Ayan, Ma'am Eliza Mendoza Ruiz at listeners tayo sa kabilang banger ko ito. Thank you, Ma'am. Eliza. Sana pala yung company ninyo nang bibili ako ng pang-diet na kape. So, mga nagda-diet dyan, may pan-diet na kape pala si Ma'am Eliza. Dati... may iba pala yung maudi nga sala dito'y nga adadto'y papagayam. Pero di bali, Mas lang sa bali ti ibagbaga naman. Agoray ka, sukatan tayo. Yan. Habang busy ni partner Joe, nga mangbebero kiti sonata nga ipatugtog tayo, mapapagayam ko na ni from Lord Dan Alindan. Have a fabulous Saturday, Sir Ma'am. Merry Christmas kada kayo. Dita Radio Station. Yes. Kablawan man dahito very supportive nga Force Commander and Assistant Force Commander ni Police Lieutenant Colonel Dino W. Kugasi. Rian. Hello everyone. Ni Police Major. Yes. Happy birthday manan, sir. And then Police Major Manuel Soliba Jr. Happy weekend watching here at Camp Molintes. Ibinatataraki nga agit iti serbisyo publiko iti Camp Molintes. Hope you're all fine. Yan, panagkunak ni Assistance Force Commander ni Police Major Manuel Soliba Jr. Dagiti kanayon piman nga nagaaligtak ngayon niya, partner. Always taraki. Yes, one call away. Yan gamay samot lang nga partner tayo dayta partner iti Pailaw project tayo. Iti Benguet First Provincial Mobile Force Company. Thank you so much Kenyayo. Karo iti dadalwan. Ay dadalwan gayam iti nataragi nga Force Commander ni Police Lieutenant Colonel Dino Kugasi.
Kunang Garden Sir Winter, pa-request na lang Pasko na Sinta ko, Sinta Diay. Pasko na Sinta ko, theme song namin ni crush ko po ni Madam Diana. Pasensya Sir Winter, o ni Ma'am Diane dito yung natunin. Ay, Ma'am Diane nang natunin. Pero nakikinig siya, nakikita niyo mga request mo. Aba. Alam ni Zara Silver Star Manginga. Hello, good PM. Nagwapo nga manong ko kan napintas nga manang ko. Request ko man jay, please daddy don't get drunk this Christmas. Salamat ko na. Ala, medyo tayo nga kaya nga may pakanta sa English tayo nga. Pero thank you anyway Zara Silver Star. Medyo madini Facebook kano. Merry Christmas ba? Advance. Christmas. Magpapagayam, nag-request kayo, katangkilikin natin ang ating local songs. Medyo stricto talaga ni Meta na ba ito ngayon, partner? Yan. Tinitik down ho kasi yung post natin. Bigla na nga istapon na. Makapiright daw. But kudos ka dagito ikakanta dagiti kakailian. Isutin tayo patpatangatang. To support mo lang kadagito nga local artist tayo. That from our our text line partner kunana from 3393. Good PM Jomar and Diane, happy weekend. Request ko man new version of Dongdongwen Kanto para sa lahat na naka-tune in sa programa niyo. Message ito galing sa Miss Green Hills ng Ilocosur. Yan. Aba. Sige. Ilocosur. Noted, Ma'am Miss Green Hills. Damati okay. Kailan kadagiti kakailian ka tipala daw tayo lang dagiti ada dito yung request nyo. Papagayam. Ma'am Mariviban Chag. Ang usan is watching. Hello ma'am. Anya ma'am Julian ti request mo nga ibaloy. Dik na, Any Baloy song daw. Ang request ni Ma'am Jolie. Itantaman no ada dito jay niya ba tikong kuna dagiti dadu mga ibaloy, Ayan, ibadoy. Saan ba? Iti programa tayo gayam tatapapagayam kathandog sa inyo ng Benguet Millennial Entertainment Production. Ito base iti Bugyas. Dito 98.7 Zay Radio. Salamat. Iti amin nagsuporta. Iti programa tayo. Karakaro iti pailaw projects tayo. Yes. Ayan, kan sana huy ito. Ang kuamuno isudag ito'y. Pero hopefully, Kuna ni Ma'am Jolie, kinanakat Lutz, Jay Kenshot Sigambangat po. Sige, sana'y nandito. Kenshot Sigambangat po. Ayun. Okay. Meron nga. Okay. Sige. Sana'y aabot yan. Okay. Habang we're waiting, gayam, kahit man kablaawan, iti inaanak ko, speaking of inaanak, kaya, kunana, for the third birthday of Hunter Aslans, umay kami to makikape. Yes. Ayan, di oras na yun, papagayam. Alauna 39 iti malam. Matay nga oras, sagot ka na kayo. Iti Shalom Music and Arts Tutorial Center. Located at Art Kubkubu Building, 2nd floor, Abatan, Bugyas, Benguet. At iti Shalom Music and Arts Tutorial Center, katadan iti offers. Iti 10% discount tuition fees tatang bulan iti Desyembre. Music lessons for children and adult. Adult ba? Natiri-tiri na tuloy. Piano lesson, guitar lesson, drum lesson, voice lesson, ukulele and violin lesson. Other special skills, drawing and painting lesson, computer lesson, recording lesson, audio and video editing lesson, cooking, baking lesson, reading and writing lesson, and sound system rentals. Yan.
Para iti karagdagang informasyon, kontakan nyo isuda iti 0909-166-2687 wino 0912-203-7281. Nagadado nga lesson dito partner, sigurado nagadado ti maadalit mo na kayo. Yan. Kanada mo dita ni Caris Prints and Souvenirs and Millennial Tech Repair Center sa jay Thomas Yap Building, 2nd floor, room 7, proper Abatan, Bugyas, Benguet. Kat ti Caris Prints and Souvenirs kat agipapaida. Iti Xerox, tokens, printing, laminating, in book binding. Kan iti Millennial Tech Repair Center kat agtartarimaan da iti cellphone, TV, kan CCTV installation. Masarakan tayo di Thomas Yap Building, 2nd floor, room 7, proper Abatan, Bugyas, Benguet. Partner da ni Ma'am Janet Tikbaan Kinyo kanana. Gawis ay masdam tako namin. Pa-request man any Christmas song para data ko namin iyaman. Good afternoon also Ma'am Janet. Yan, iti manipod mo sa Janay Mangayan Municipal Police Station. Ada dito ni Ma'am Heidi Rosito Lumidio. She's watching. Kumusta na ho kayo dita Mangayan? Thank you. Thank you for watching and thank you for supporting our BMIP Hours. Yan, special mention kini Normilita Sakpa. Christmas song dati ko dati. Para sa'yo na dati Christmas kasin ko na. Para kadagiti dongdongwan tayo papagayam. Kakaro dagiti magpigpigger. Medyo tayo latati ulos no wanti kadwa tayo. Ayan, Christmas kasin kat di hayaan nyo at i-request natin para malagay din dito. Sana patuloy kayo makinig sa ating programa. And paki-like and share na din ang ating page, BMIP page. Tapos you will stay updated. Yeah. Yan, thank you so much kadagiti nakipasat iti pailaw project tayo. Nanita ni Ma'am Lady Badol Ordonio. Yan ni Ma'am Johnny Palgi aka Miao. Thank you so much kadagiti nga OFW. And of course ni Engineer Samson Abatan ita Bugyas Engineering Office. Masarakan nita Abatan Bugyas Benguet. Yan iti mismo masarakan mo dito Maharlika Building. This is Sir Marcos Ray. Kuna na shout out Quezon Hill Proper Barangay. Pa-request man jay kanta nga sungbat. Okay, noted this Sir Marcos. Kaya ni Ma'am Jingjing magamat mandungdungo gamin, Madam. Noon ti mang dungdungo dati yun ati mang dungo. Oo. Tama ba? Tama ba yung sentence ko? Pwede. Oo, diba? Thank you so much gani Zara Aldrin Guaki. May samit nga nakipasit iti pailaw project tayo. Yan iti Rios Multimedia Printing dita Aurora Street, Poblacion, Mangkayan, Benguet. Thank you. We're so excited. Your BMF family so excited kasi paado partner. Makikita dadagiti purpose kan mapanandagiti suporta da kanya tayo. Yan. Sana nga hopefully ma-turn over na natin ngayong December jay pailaw tayo ijay Mankayan, Benguet. Thank you pala diyan ay nang tulong nangi semento ijay poste kasi di napan kami jay partner kat na naikalipi man rin jay poste. Napan kami papagayam garod kinita DJ nag-i-turn over ran tayo and we are so happy to see nga adapi man. Excited damat nga aguray mapailawan itis pilaan tayo ijay. Hopefully by December 25 nalawag mo tunan iti Dagadag Daycare Center. Yan, jay pumunaw kat medyo pumunaw pa yung karkaro tama silawan partner. Yes. Kana ayan, kadagiti kayat na pa nga magipasat kat agminsahe kayo lang dito yung FB page tayo. Iti text line tayo partner.
Ulitin ko man papagayam, iti text line tayo para kadagiti kayat da makipasat iti pailaw project tayo. 0981-281-9025. Ulitin ko man 0981-281-9025. Wen gayam da talo tayo gayam nga napan ng bisita partner. Sabay tayo putok-putok doon sa kwan. Parang alpa lahat yung tira mo doon Nagdagsan gayam papagayam ti agagan ti paltog si ka. Tinumbam mo aminin nga plate si Giant. Naglawa mo't gawin partner. Kuna ni Ma'am Jing, kuna na, when ganda makwa, dungwak to'y numok, kasmot ken ka. Of course. Nobody can give love to ourselves but ourselves. Ano yun? Hindi ko alam. Basta alam ko ganun. Parang love yourself first. Hayatun tayo. Iti bagi tayo. Ang bagbagi. Bagi. Few minutes na lang, partner, and we will say goodbye. Pero we will see you tomorrow again. Ti oras nga, alas 2 hanggang alas 3. Iti malum. Isagsaga na yun, papagayam dagiti request yung sonata. Tapno berukan tayon. Sa oras na yun, papagaya, malauna 50 iti malam. Ita nga oras kat isagsagot kada kayo. Iti BMIP Hour. Ito ay Z Radio 98.7 FM. Request ni Ma'am Jo. Kahit kung alam ito yung agundaway nga agpasalamat iti mentor ni nangisursuro piman nanging guide kinya tayo. Thank you so much Sir Joseph Manzano. At Merry Christmas kan sapay kuma matago-tago ka na nagayam diyan. Naman. Kuna ni Ma'am Letty, ulay na biit ka no na bunga. Of course. Ingat ading and madam. Halamat. Kasamot ka na kayo nga papagaya maka na masupsuporta iti programa tayo. Dito'y Pilipinas, ito'y Benguet, ito'y Cordillera, kasta ito'y Balasio Tao. We hope nga amin tayo kat na bunga. Ayan. Iti bunga. Oo. Yeah. Manbukag. Basta, nabungaahan nga nabukag. Ayan, hi Sir Jomar, yung contact person ay mapakinggan sa baling nga bangyer may nagpa-advertise. Sa kabilang bangyer. Okay. When sir and madam, iyaman lata tiliwliwaya kakadwa, anad lata amin. Likewise, Ma'am Jingjing, hindi amin nga viewers and listeners tayo. No mamingsan kat mayat tibitin partner na balik-balikan. Oo nga, pagkabitin ka hinahanap-hanap. Well, thank you lada kadagiti listeners and viewers tayo. Iti nakipulapul tatamanen nga aldaw iti Saturday. Kat meron manen, papagayam, na kami manen ati makadwayo ko ni partner Joe or ni ading Joel. Ito'y matang inyong Inday Berang Desay. May bagbaga nga ag-isam tayo lahat ta papagayam ta. Life is beautiful. Ang kung ibagbaga nga agsimangot ka. Matitiog simsimangot. Nakakafangit yun. Iyaman man ng mga loads sa advance Merry Christmas kada kayo amilita. God bless everyone. God bless you also, ma'am. So, ano pala yung for akos natin doon na pasalamatan natin yung mga tumulong partner doon sa kasama natin na fire? Ay, opo. Thank you. Amin. Dagiti nakipasat kan, dagiti nagsuporta iti first ever activity ti binadang project tayo.
para dun sa darts for a cause natin. And yaman kasi nakaurnong tayo matitigatan nga 23,000 nga na-turn over tayo itikadwa tayo nga managsapsapol. Dakkel data instant kuna na dita. Minsan kasapulan tayo gamin kat iti immediate financial nga usaron piman dagiti manang maagsapsapol. Karo data partner kat di ba na aksidente data iti on during his duty. One partner. Kamay isang taga-edep ti apoy nga gumilgil laam. Fireman. Nakadistinoan na gayam day partner. Iso na partner kat nakadistino iti kwad Sabangan Substation. Sabangan Substation. Sige, kumusta kayo dita? Shout out dita Sabangan Substation Fire. And he is listening right now. Hello. Hope you're umimbag-imbag lang tapno makasubli ka matan. Ayan, na ito'y manan iti pakabuklan tintay panagkakadwa iti na ito'y aldaw ti Saturday. Thank you manan iting kay panagianda. Di programa tayo dito'y Z Radio 98.7 FM. Team Power. Thank you manan nakadwa tayo iti pagayam yo. Your one and only one, Ading Joe Pumakpakada. Kadwa nga ron ni one and only Ading Joe na inyong Inday Berang Desay. Pakpakada ngam nabigat ag kita-kita tayong tumanan. Oo, panagsusubli. Yes, panagsusubli. Bye-bye. Life is beautiful. And don't make it complicated.